Buti flat na yung pinatay. Connector. System is starting. Sana tadi. Abi imong ibang din. Kapsa na day sol. Ayan, ito na siya. System startup completed. Access point preparing. Access point ready. Naman. Atong kanay. Hindi, dali na ko yung adjust dito. Dito lang. Mag-click siya. Ah, yung dapat i-push ng ano. Isang matuliyaan. System startup completed. Wi-Fi connecting. Wi-Fi connected. Ito. Ayun. May pang wall mount. Ito, sa likod. Ang ating X2. System is starting. Okay. System startup completed. Access point preparing. Access point ready. Okay, ready na siya. So, i-add na nato siya diri sa atohang apps. Off muna. I-add ko muna ito.
Hello.